warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Al hadis au kama qol. Ashabal fadilah, para alim ulama hafidhakumullah, para masayikh, para afadil, para kiai, para ibu nyai, para ustadz, para ustadzah, wabil khusus sahibal fadilah Lora Muhammad Mahfud, Wakil Bupati Sampang, sahibal fadilah Kiai Haji Imam Syafi'i, sahibal fadilah Kiai Haji Munir, sahibal fadilah Kiai Fawaid engki, pengasuh Madrasah Anwarul Khairat, sahibal fadilah Kiai Haji Muhammad Mahfud, ashabal fadilah para masayih, para afadil, para kiai, para ibu nyai, para ustadz, para ustadzah, para pimpinan lembaga, para pimpinan majelis Al-Quran, para pimpinan madrasah, para pimpinan pondok pesantren. Saya tak bisa abdina sebut lagi situng per situng, namun tak ngorangi rasa hormat ben takdim abdinah dek para ajunan sedejah. Sebedan kaulamul jagi, para bapak, para ibu, para sepo, para tokoh masyarakat. Saya tokoh pemuda, tokoh muslimat, tokoh kampung, utamaipun Bapak Kepala Desa utawa pemangku jabatan Desa Jrengik sareng aparatipun. Tak kalep juga nandek seluruh keluarga besar Madrasah Diniyah Anwarul Khairat. Saya majelis keluarga, majelis guru, para wali murid, para simpatisan, para alumni, ben sedaya siswa-siswi epon seraja bebunganah saat mangken. Alhamdulillah kaula sedaya takdir sareng Allah saat mangken bisa atinggal kerepotan, atinggal kewajiban dalam lalampan haflah akhirus sanah, kegiatan akhir tahun. Moga-moga kaula sedaya sehadir keparingan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Moga-moga epok compok sedayana selamat. Compok perpang tinggal, moga-moga selamat.
Moga-moga aman. Moga-moga tada panapa. Barokana panjenengan ikhlas hadir dek dengan Kak Dinto. Amin Allahumma amin. Salawat sareng salam moga tetap ekar saakina dek junjungan beten kaules teje Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelaban pengarep moga-moga kaules teje iya kuwa umat Kanjeng Nabi. Amin. Para Rabu sebeten kaula amul jaaki panapa sedeti kesoganepon keluarga besar Madrasah Diniyah Anwarul Khairat dalam lalampan haflah akhirus sanah malam mangken Kak Dinto aropaki acara rutinan mebunga nak kana karena Kak Dinto kader, karena Kak Dinto calon pemimpin estona Kak Dinto acara nak kana tapi para panjenengan sedaja meluangkan hadir dek Kak Dinto kinto luar biasa karena orang-orang sing ngormat, orang-orang sing ngalem, orang-orang sing ngargai dek simbol-simbol keislaman. Kak Dinto termasuk orang se atenah takok ke Allah. Wa man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Al-ayah wallahu a'lam bimuradih. Orang-orang sing ngormat, orang-orang sing ngalem, orang-orang sing adukung, termasuk orang sing diem tak cak ngocak neka termasuk ngormat, termasuk atenah takok ke Allah. Neka atenah takok ke Allah. Bahasa Inggris kisah baik dalam takok ke Allah. Napa dah boleh luar lah. Engki. Buk. Bada orang akodungan tapi atenah tak takok ke Allah. Bada tada. Bada orang acak koca tapi atenah tak takok ke Allah. Bada tada. Bada orang obung gondrong tapi nang celana na beda sarung ngah keluar dari musola mari bejeng ya Allah sedek tak sedek kan ini. Beda orang tak adung kodung entar ke kantor bajana duhur ternyata atas seeseruku sedek tak sedek bini nasera inggi kan mungkin akodungan neka kita bisa ajil baban kita bisa tapi depak bajana duhur dalam atas benih ese cecen benih ese soptek ese ruku inggi. Tapi abak kaules saja tak kenging anilai orang obung gondrong. Wak lengana beda tato nah. Senajan beda tato namun la tobat. Engki kan? Berarti atenah takok ke Allah. Kaula panjenengan sedaja saya hadir saat mangken Kak Dinto. Gen lebur hadir saos. Nikala cokop pon. Allah ngegeli atena panjenengan neka termasuk setakok ke Allah. Bejreh mangkana mongkon jangan beda pengajian jager semulia. Cok pahduwe bebe abid keluh tang anak tampil. Beda singak nika nih. Tikel tak napa jaga aja ki. Tak usah bit-abit ki. 3 jam setengah. Korang
Bapak kuat 2 jam. 3 jam kuat. 2 jam kuat. Aja mau napa Pak? Bu, aja mau napa Bapak Bu? Kuku bima. Napa telur petok saang telok? Tebelik beda orang ebri ano. Ebri jemoh. Dek reme carana jemona. Telur telok saang petok. Kelopai te toles. Depak karo mana? Akhirnya yobe. Jadi nyama kelopai. Telur petok saang telok. Sedeng iye nom ngedeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kebanggaan kaula sedaya bisa hadir kak di toko bunga ateh takdir sarang Allah tak sengkah ini kelelam pada para ulama, lelam pada para wali, lelam pada para guru, apa-apa engki para ulama orang-orang alim saya monduk Mekah neka lambe akhir semulia apa-apa mik mole karena neng Indonesia neka dat ngodaten nak kana dat ngodaten umur 14 15 neka esek sabi belenteh lambe esek saya pelakoh te bejer kebater para ulama sebede Mekah secingaci Mekah aremon erotorot dekian orang Indonesia tantretan Indonesia tak ngaji eklopai de urusan agamana ekalako bi belente meloloh akhirnya rombongan banyak pleman Syekh Daud Al-Falimbani pleman Syekh Arsad bin Abdillah Datuk Sanggul pleman Sehona Holil pleman. Cuma sayang Indonesia ini ketelat. Telat apa? Apareng gelar kepahlawanan dek Sehona Holil bin Abdul Latif neka eparengi neng tahun 2000 segemi. Padahal cek sakengah negara neka ngarte umat Islam Indonesia neka ken elatini para ulama, para kiai hebat Indonesia neka. Napa hebat Indonesia? Rakyat Indonesia hebat. Korupsi terbesar sedunia Indonesia, rombongan. Korupsi timah, korupsi Pertamina, sedaya korupsi rombongan. Nilai korupsi neka lebih dari 100 triliun loh 100 triliun neka benih cendul PC neka toman neguk PC semiliar tak toman pada inggi tapi bektoh korupsi rombongan rakyat tenang. Orang jerengik sengobu sape nang tenang. Umpama harga gula naik. Orang tani nang jerengik berkoning pakun pikopian kena ada gula nah. Sepenting kan pakun ngopi kan. Ini kan biasa kehidupan. Mun manis engki meleh. Mun tak manis deer pon kopi pae ternyata semakin osom kopi pae neng kafe-kafe ini ke osom kopi pae langrang senyok-nyokna gula punten malah gula ini pelayan meneng kafe buk teman ke kafe ki tak teman bapak sering buk sampean pernah sarang bapak mana be alatinan kopi bapak pernah ngocak terima kasih punten sekelangkong sayang punten kia punten mulai lagu Surabaya Kopi TV napa jak bapak mendepak kafe sedek pas alatin Praben ki ngode neka mulai sabai kopi nah langsung ngocak
terima kasih senik. Sampean tak toman dan nih serah. Pokoknya mulai laku jak kebaik kopi, kebaik tibi. Ini kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Tuti elati ini sarang para ulama kuber. Bade sekuber tas gunung. Alatinan tas gunung. Bade saalatinan nang besabe. Bade saalatinan nang kecamatan jauh dari kota. Bade saalatinan pole gang-gang. Tore, leolati tore. Hampir 90% pondok nekah bade ilem lorong. Anak minta luar, takut kita mau bulan tuh. Ngaji, elati ini umat tuh. Atin latin. Buk. Sayan kim motore. Alatina nak kanak madrasah, napa alako ke Arab? Ibu. Bu. Lakene sampian neka nyamanan ke Arab, napa alatinan nak kanak ngaji? Sedek nak kanak ngaji. Ada pesena, tak bisa membecek Roma, tak napa. Tabi ngemireng. Ini kehebat para ulama. Tak peduli. Tetimun bado orang afitna ulama akati kejadian Lirboyo. Kak disa penghinaan. Tak asa kelangkong dak para ulama sealatinan umat. Kening balat deki kisah. Abas marina. Kita kira langsung, mau langsung kisah langsung atau obat, torot gelu. Tak lepada na ano, pelanjang omor. Kanjeng Nabi lah tua, ya Allah, moga-moga Abu Lahab masuk Islam. Taktik oleh hidayah. Wah bodoh orang ngocak, mau ngabas ulama nekah, orang langsung aoba, encang sapah. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan penareh ngabas kanjeng Nabi masuk Islam. Punten Abu Sofyan masuk Islam telat, kanjeng Nabi masuk Mekah baru masuk Islam. Sebelum punten jak lap mehelap, jak teh masak teh. Engki orang bisa oleh hidayah gak dinto paparing Allah. Korang hebat penapa Nabi Nuh. Nabi adua ke Allah, ya Allah, moga-moga anak abdina atoro. Moga-moga anak abdina saanya makan neka nyempa ke ajunan ya Allah. Tak ndak. Halo? Neka anang Nabi. Napa na pole bini na? Bini na Nabi, amunajat Nabi Lut, nyonaki seporah. Dek rajin na Nabi Lut, sopaja atobat nyembah ke Allah, tolak sarang Allah. Halo? Jelas ki? Bok tore ongkuan, nuki pah bodo ngocak, mau ngabas ulama, kor ngabas, aoba langsung orang. Ngabas meloloncang sapa? Abu Lahab, Abu Jahal ngabas benar ke kanjeng Nabi. Aoba. Punten. Sampai mati akhirat toron tabat yada Abi Lahabi watab. Halo? Sampai mati Abu Lahab masuk Islam punten. Punten. Cerit beberit. Ulama ni kerja ngaja. Alatinan madrasah, alatinan nak kanak cingaji, buk, mon masuk tok kol senapa, mon nak kanak masuk ke madrasah Anwarul Khairat kol senapa, kol 2, nah, setengah 2, mare mandi,
Tak geleen. Curiga gula. Mon tak mandi situng patot. Sekelas tak mandi. Situng Abu Telor. Situng Abu Dremian. Situng Abu nangkap bunyok. Apolong kula di kancah atanya kula. Dek remah mau ngajar nak kana ibtida. Ro'om apa beceng? Ki beceng. Beceng bu. Abu apa? Bu etek kocang. Engki jangan sekelas setak mandi. Anapa minta notop elong? Karena lebih biasa. Padahal orang ala ko ajem benar ya bu manco lebih biasa. Akhirnya tak ngangkui masker engki kan? Padahal orang atane nah, orang atane nyampor aing, nyampor pupuk, room napa beceng pupuk. Beceng karena benare letek gresah. Enggi kan? Ngingak neka. Eja aja alatinan potrana panjenengan. Sampai mangken para ulama neka alatinan umat. Alatinan umat neka beda telok namanya himayatul din, himayatul ummah, himayatul daulah. Neka mun eterangake sejam, 2 jam, 3 jam. Terus napa bubar. Terus ki. Prengkes tore. Neka berarti setengah jam berarti karis jam setengah ki. Kulo tak kebeter mungkin ibu-ibu tak kebeter kulo. Kulo kebeter kayak laki neka. Engki kayak laki neka deki tojung akesek elang neka. Engki mun ibu-ibu punten. Paling amit kejeding terus tak beli. Beda kopi dah pak. Tade oleh rokok ya tore. Tikel aman. Nomor situng himayatuddin ajaga agama. Ajaga agama makle orang Islam neka tak keleroh adatinan agama. Ibadana, cara wudu, cara asolat, cara mandi junub, cara napasana neka ibelei. Engki termasuk toheroh carana mitong head. Risalatul mahid mitong head. Takok mon pasaan tak apasah. Mita apasah engkok head. Sedeng ebitong lebat dari jadwal head. Neka berarti istihadoh. Istihadoh wajib apa? Apasah. Oning neka panjenengan. Bapak oning ilmu neka pak. Oning. Monta oning ater pak kompolan muslimat. Montek yater kita oning, bapak tak oning ngajari tak tahu. Ada sekeluarga pada tak apasah, nyaman. Betala pasah, monakan tok lem aing kocang. Akhirnya mandi, bekto mandi suar bahkan tok kemasukan aing betal kocang. Beni mau nyelam sebetal. Mun tak nyelam karo seram pahaken tok betal kocang. Ngakan sekeluarga nyaman. Lo hukum neka kan kudu ngaji. Jaga situng muaa ibadah. Nomor 2 muamalat. Muamalat neka kenapa? Wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Tak oleh ngakan dunyana orang lain. Antara kaula panjenengan tak oleh ngakan dunyana. Benikun coma dunyana dianding orang tak oleh ganggu. Napa contohnya aing? Sampean cukemi ngampong jeding. Tak ngocak ke tuan rumah najak ngampong jeding. Romo-romo masuk haram. Buk. Sampean nanamoy kon oreng. Beda bidang beda jajan. Tuan rumah nak karo tanya bila dateng abareng sapa? Dek romo kabar. Mulai acaca dia dek tuan rumah tak ngocak sama sekali. Ya tore tak ngocak. Nengeneng. Mun iye nom neka haram. Engki. Haram karena tak oleh tuan rumah kisah sengaja lah karena bagi ya kisah.
Kula mau nama compong alumni lain. Eko baik kula. Ya karena apa? Beda remar ya. Oh engki ya tore pegelek rah. Banyak kula cerita bi alumni ini ke banyak. Mon alumni jual sate kula biasa dateng meleh. Sesekut kula Sorbaja yang jual soto. Lengalak senyaman gelu. Ternyata orangnya dateng. Berapa? Ampon. Le cocok kan nggak nih kan masuk boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak oleh ngakan dunya na orang. Termasuk ngangkui di anding orang. Ini kamu amalah. Saya tak oleh ini batil. Saya tak batil kenapa? Nomor situng hadiah. Nomor 2 hibah. Nomor 4 jual beli. Nomor 5 hutang piutang. Nomor 6 gedin. Akad geluh. Contohnya orang ngakan. Huk masuk ke berung. Orang mulai sape. Akad geluh napa langsung ke bemoleh. Majar geluh napa ke bemoleh sape na. Bajar geluh puru sape na sambi. Benipah nyambi geluh. Mun eta mau majar, mun eta mau tak majar, maleng. Inggi. Ini ke dalam Islam akad geluh, mau jual beli akad geluh, mulai sepeda motor akad geluh, mari akad buru sambil sepedana. Inggi. Ini kenyamanan akad geluh buru manfaat. Mau masuk berung, ngakan geluh, napa majar geluh? Ngakan geluh, napa majar geluh? Oleh tak oleh? Tak oleh. Hukum Islam ni kata oleh. Bajar geluh buru ngakan. Berung. Ngakan geluh napa majar? Ngakan geluh. Karena jadi umum. Akhir para ulama ada buaki al-bai'u bil mu'atoh. Ini kenyamanah jualan barang mode. Nasi neka mode, ini kan ngakan geluh buru atanya. Senapa? Napaan? Cukong nekah. Kerupuk telok, padahal bungkus 5. 2 ngecok, tuli kebala pekena 5. Mangkana mun abi situng, sepit plastik sabe, tandai malah gampang mitong. Iki. Ini kenyamanan muamalah. Urusan muamalah nah jaga bi para ulama. Cek pokor ajawab encangko oleh, encangko tak oleh punten. Saya berhak ajawab cangko oleh, encangko tak oleh. Neka karo Kanjeng Nabi. Ulama tak oleh. Kiai tak oleh. Saya rasa oleh apolong para ulama arembagan. Napa salah situng contohnya MBG makan bergizi gratis. Depak tak depak kejerengi. Muridnya seket tak masuk telok. Engki murid seket tak masuk telok. Berarti telok pereng ada sengakan anding serah. Saya sama tada haram kebala ke Pak Guru haram karena nasi ini ke anjing moret carana bungkos bagi ke kancana ya petorok kesetak masuk seneka meninding guru siapa safat wa guru ya anjing moret kisah umpama bi guru ede ya tore kan tanggung jawab apa mau nak kanang masuk tu dia bela cong nasi kakek bingkok beri iabi mau nak kanang ngocak tak napa Pak Guru gratis mau nak kanang ngocak bajar Pak majar sampean karya angar jerinding orang kisah anding moret beninding Pak Guru cak kor Pak nak kanak masuk ke lagung pas ngocak
Bajar Pak, nyaman 10.000. Mun orang ketelo 30, kakan ya. Eman kenyaman di ngoreng, haram nih kan. Jak teng-enteng karo nasi. Beda pinter tak masuk surga. Mak bisa pinter tak masuk surga. Mulai konjengan. Ngara gigi nesel kedan ajem. Pah metek tabi ngoreng, pulang tabi ngoreng. Tak masuk surga gara-gara metek sekoni. Engki, abero mana orang jak perosak. Beda tadi ada ke orangnya. Lambe, mon zaman mangken lain. Mari ngakan abulat ke tembong orang. Beda tadi neka. Beda, ambui tembok ya cet biaya raja. Pah cap tanang. Haram anding orang yang pecoba nyari anu nah minta tisu ke tuan rumah tisu kadang-kadang ke karpet lah karpet yang tarik tekos mak bisa amis ternyata senyaman alap dak napa tore alap kebetes kena sari matua montro kena sari matua alap kebetes ya tore tak ring betes sedikit saya antara tekos. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya nomor telok munakahat pernikahan. Pernikahannya ke atanya, urusan pernikahan atanya, urusan sedejana ke atanya. Imsakun bima'rufin au tasrihin bi ihsan. Pernikahan Kak Dinto nyege atau otabe mempertahankan kelaban ma'ruf, mempertahankan pernikahan neka kelaban ma'ruf, manabi melepas tanggung jawab neka kelaban ma'ruf, orang lake abinia neka kotu alatinan sebini kelaban ma'ruf. Orang sepo apa yang tanggung jawab, matuah apa yang tanggung jawab kemanto neka kelaban ihsan. Ihsan sareng ma'ruf Kak Dinto maknana lain tapi maksud pada panapa ahlakul karimah. Atengka bagus buk seneng napa punten mon sampian benare bi lakena beri belanja 2 juta. Seneng tapi etabur ke tanah sorokala arangka 2 juta loh sorokara arangka deki pese ki saya tahu le jembu bi tanah sorok keke bi kikina ekala guna pas reng sepuluh sampian dateng ngabas anak telati ni kenaban ma'ruf telati ni kenaban ahlakul karimah nangis napa sedih reng tuana sampian ya engki tinggal maka 2 juta tapi mau tak sopan saya beri si alamar mbuh tot tibik kelambi nabi kocana penet waktu alamar takung tangkung sekebe 10 kiai aban surban kapingis merengis sedeng kabin pas ta'alatin ta'andi akhlak kalak pesene 2 juta cek kalak apa napa tak kira jeje mon imam bejat engki tak kira mulje nak potona mun selake neka bejat. Halo? Imam ngak neka nak potona niser. Dengkila kena. Engki. Munda orang semesem, munda birin tibi ablerek. Kopi rek. Munda pakai kafe. Kopi 1. Badan ke orang banyak
Saya nggak tepak kerakana sampian bu. Sampai kau tu atanya dak para ulama, bacer ulama atin latin, beda eka dinto esatisa, beda ustad, beda pinter, beda lora, atin latin, bacer apa napa, alatinan agama nah, punten bani alatinan dunyana, mangkana kiai jaga ereh, kiai berkata raja, mon lainnya berkata nik kene, gimon soman. Mau tak osom pada pakak iki kan lu engki elati ini nang tenang keberadaan kinang tenang neka ulama yahsyallah min ibadihil ulama setakok ke Allah neka karo ulama. Moga-moga kaula sedaya takok ke Allah. Moga-moga termasuk rombongan ulama. Buk. Pernikahan katanya totok lekas beda cerita. Orang laki masuk Islam. Sedang masuk Islam. Engki apa sabi sebini bi anang tak masuk Islam. Neka masuk Islam ketibi. Akhir abini pole. Sampun abini pole ternyata oleh setahun sebini seta Islam kisah masuk Islam, anak bini masuk Islam. Sampun masuk Islam, anak bini ngocak, Pak, engkau alaki ya Pak, kan pada Islam. Mayu Pak, kakek tang wali. Engki. Akhirnya kocang bapak, lu nak, engkau kiatanya ada kiai. Apa miatannya ke kiai engki karena anak bini neka lahir benih pernikahan Islam jelas ki cak kor ngocak boh encang kok bapak engkan pada Islam gila karena pada Islam tapi anak bini neka lahir benih pernikahan Islam. Ketika tu atanya ke kiai, napa jawaban pen kiai? Jawab kiai neka wali hakim. Ti hakim saya menikah. Jelas ki? Atanya cokor encangkok oleh, encangkok tak oleh. Saya ngarep kerep ngocak cangkok. Le motoramo. Cole cangkok melolo. Engki. Mula banyak ramo kak bungkaan katin apa Pak? Kak bungkaan mula motoramo, rancak mula temu napa? Rancak mula banyak ramo pakatin apa? Halo? Mula cangkok pah motoramo, beda remar kira. Teetorot punten par sungai gereji. Ingki. Neka nyaman munakahat. Saya nomor 4 ahwalus sahsiyah. Ahwalus sahsiyah neka urusan waris. Waris neka jak tunda. Malam tok petok mangken sudah caca waris. Kadang nik bini si ala pola neka ngis menangis. Kuburan emak kita kering. Lah caca waris. Bila sekereng ngah. Jak ban sore eseram kembangan seember. Kering tak kering. Abit sekering ngah. Cok bon sore seram sampai busebu bili sekering. Mana bi etonda urusan waris akhirnya ahli kubur neka ki ebitong andi dunya. Engki. Jak tunda ki. Tok petok langsung pekompol keluargana. Ayo kompol caca waris. Mako beda senangis tina torot. Jareng kisah tak oneng mon andi banyak kia. Sedang kebagian ambu senangis. Engki kan? Jak tunda niser ahli kubur ki ibitong andi dunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena warisnya ke hukum Allah lebih dalam Al-Quran lidzakari mislu hadzil unsayaini. Ampun bedo hukum nang Al-Quran orang bini oleh bagian situng orang laki bagian 2.
Engki pah beda sesombong tretan nah. Ngara lesogi lala tak usah waris kalak kakek kabi jek bong sombong neka hukum Allah bagi kelu umpama oleh bagian pas bagi ketretan nah lah kalak kakek reng kakek beda Madura seneka jek bong sombong lah tak usah bagi lah kalak kakek kabi hukum Allah jek enteng aki bitong kelu sampai teh bitong kening belet deki pahingak kejadian Lamongan. Lamongan satu desa sabena pajudak pengeboran seloke harganya semiliar. Banyak orang Lamongan soki miliaran. Sekabine sekampung ngebecek Roma, sekampung melen mobil mendadak. Bedet ada kejadian nikah. Cek tengenteng ke hukum Allah. Allah abadi tolesen seporana Allah ada bunang Quran neka hukum rahasia Allah latini sampai urusan hutang piutang neka beda perintah ampun dengan Al-Quran idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu al-ayah wallahu alam bimuradi mon beda hutang piutang sarang orang lain neka kudu toles kudu eteken sera seneken sera senanda tangan sera seaotang neken kudu teken jok sampai beda orang ngocak neka hukum Quran lebede Quran pas ngocak jok karo setretanan lek tak usah toles abuh enjok kak area Al-Quran ria toles engki punten njek lek karo aotang emas segram boh bedi masalah segram pentahun ongke tahun ke emas andik sampean gelang andik senapa 2 telok petok itu akhirnya bikulo mangkiran dia telopolo penyareng amin mau tak kompak burung deki aja moga andik gelang telopolo lem belas kanan lem belas kiri muna salaman bi tetangga nyaman enggak tabuna valen Allahumma sholli ala Muhammad neka nyamanah himayatuddin aja ge agama nomor 2 himayatul ummah aja ge umat ejaga kalaban napa silaturahim hubungan sampai ibadah aki tahlilan tung sampai tok petok Malaysia keluarga apolong Malaysia belaan apolong tak oning ceritanya ke dari Kak Dimah montong ngetung kocang ki posang mayit kisigi posang kocang orang mati ki posang mon dua kocang lemoleh ngetelak romana mon lok telok ini kalau mulai masuk ke ketanian pak empak ini kalau masuk ke ruang tamu mak lemak ini kalau masuk ke kamar 6 lebih setang gentangan tok petok pamitan pah apolong malam tok petok sekeluarga apolong pah beda koceng nabrak gelas keker gelas saklenter pecah pah abareng sekeluarga iya kat mangkat beda tada nikah ki beda duna nisrah mun dek reng tua reng abasa ke reng tua dek reng tua na abasa ramah misalnya dapat tok petok beda pereng keker centar engki mah ya hatore ramah ya hatore mios seni kaki ki beda nika ya cari silaturahim apolong engki karena ilmuna panapa seede buaki sarang kanjeng Nabi jaga silaturahim orang masuk Islam neka karena gus bagus seorang Islam bening ngajak ibadah sekada silaturahim hubungan bagus kula tak oning panjilaras orang kimah tapi kula yakin panjilaras orang madegan karena nang makam madegan
beda maesan agam per ajam lake. Teman depak kemadegan. Beda makam tuah agam per ajam lake. Neka cepon makam Panji Laras. Panji Laras neka hobi apa? Ngatu ajam. Ajam Panji Laras, ajam PT, korneku ajam PT, yatu bi ajam Bangkok, kalah Bangkok. Pada yatu boleh, menang boleh, menang ding Panji Laras. Akhir banyak orang ajar tahu je apa ilmu Panji Laras. Panji Laras neka wali. Orang ia ajar kisah seajar ya ajari mandi. Mari ajari mandi ajari sahadat. Mari ajari sahadat ya ajari asolat. Akhirnya banyak sabung ajam ambu. Sampian beni Panji Laras. Jajal masuk ke kenanga sabung. Salah tak beli ketika ketuana. Yang buk, halo. Loh Sunan Giri ini buk. Bekto Apinda dari Ampel, lecokop saya ngaji dak Sunan Ampel, akhirnya hijrah dak Giri ke Daton. Dapak dak Giri ke Daton, panapa saya kelako Sunan Giri? Apa reng nase dak orang saya kelaparan? Apa reng kelampi dak orang saya bengkang? Apa reng tungket dak orang saya tak bisa jalan? Nika saya kelako. Akhirnya banyak orang lebur mak bisa. Sunan Giri nekah atana secangker bisaeder pak polo orang. Buk secangker es jompong sampean teti senapa orang. Seorengan legek orang. Nekah secangker cokop kangkui pak polo orang. Wali akhirnya norok tero ajar mak bisa. Mak banyak terus dunia tak rangkorang. Akhirnya banyak orang masuk Islam. Ya ciri mandi, ya ciri sahadat, ya ciri asolat. Mare. Beninik sekoni bagus punten silaturahim. Tak oleh nyacat dak lakon orang. Senajan lakon nyabung, senajan lakon minuman, tak oleh cacat. Kebareng gelu, peroco gelu, buru deki ambu. Cok paha cerita, nginom homere haram, sengak berpang mabuk, koncong butul cekak kecetak, santap pagi, ini kan, abecak soro ambulai, berengi ke berengi, cepon ulama anil marilatas al wasal an korinihi, buk sampean montro aman tua orang laki. Orang laki ini kejak tanya aki, neka bagus napa punten tak usah, cokop congok kancana, mon kancan atau kang judi berarti saya congok sampean neka pada, lo tak usah pot repot, orang nyabung tero ambuah, katin apa? Pesa dari kancana, sabu tero ambuah, apesa dari kancana. Kisedet bisa nyabu pol lagi along polong bi kancana. Iki pejauh sambil ke Arab. Arab jak sabe Riyadh, jak sabe Jeddah, jak sabe Madinah, jak sabe Mekah, sabe ke Demam. Rapa rada pak ke Yaman, mulai kini ngebom. Iki nyaman, lebih jauh sekali. Tetapi mun ki apolong bi kancana tak kira beres. Iki silaturahim dijaga. Nek kesekawal. Sarang para guru ekawal silaturahim antar tetangga katin apa. Umat niki gini kawal sekak dinto Pak. Kadang-kadang ulama neka dadi tokang napa? Membecek masalah. Ulama ini kebijaksana. Beni caca dari situ langsung yarte. Oh dah iya ya punten. Mun kiai ini ketak ngak neka. Beda laporan situng antos gelu. Ngantos dateng situng Kena sedua marla caca. Seneh kepure temu. Sejujur bis tak jujur. Ini kan.
Mun dateng situng pas langsung eke dingaki. Neka nyaman tak bijaksana. Bu. Anang sampian atokar. Anak emas atokar bi anak besi tua. Saya bela. Anak emas tak bijaksana nih kenyamanan. Panggil kapi dua dek remah cerita nah. Dek iya bu, engkau dek iya. Kakek, engkau dek iya, bahari dek iya. Oh kakek ada senika. Cok korpah bela pulon anak emas enjak mun anak emas tak kerok-kerok ada encang sapa. Iki kan himayatul ummah nih kenyamanan. Senomor telok himayatul daulah. Sampun Indonesia merdeka, para ulama nih kesepakat. Napa kesepakatan para kiai? Presiden kudu beda pemimpin negara. Nih kebanyak orang Islam mah, tapi katin apa? Tapi orang Kristen juga banyak, orang Hindu banyak. Katin apa negara tak bisa beteti negara Islam? Akhirnya tiaki negara Darussalam, negara saya selamat. Pokok selamat agama lain pada akor. Ini kan? Tunjuk pasera pemimpin negara. Pemimpin negara akhirnya sepakat Raisul Jumhuriyah ad-daruri lisyaukah. Ngangkat presiden sebagai imam kepala negara. Neka daruri lisyaukah. Ini neka kesepakatan ulama. Gila RTTB bisampian. Umpama bedereng bini jadi presiden. Tak napa dukung. Kalak pesena cek pele. Lo engki imam kok. Masa beda imam bini. Makmum laki. Imaman, makmuman. Lillahi ta'ala, ya ada bini. Sedang macam Fatihah pas sedek. Agak. Nah, engki. Ngerti mau deki umur presiden bini lepele cek pele terima pesena dukung kalah pesena bebanyak deki mau pemilihan cek pele karena Raisul Jumhuriyah neka keputusan ulama apa-apa mik keputusan saya keangkui keselamatan reng laki neka bijaksana buk orang laki mun reng laki neka bijaksana orang laki neka bakat pemimpin. Orang bini tak bakat pemimpin, tapi bakat penguasa. Nggih punten. Compok pemimpin laki napa bini? Laki. Compok penguasa nika laki napa bini? Bini. Engki bini. Asli bini. Jorengan kula toman mececer sendok pondok. Cendok situng. Udah mas sendok, minta beli, mak piring melolo, ceger gara desa, langsung nyoronak kana, sare, sendok situ kisahari, hebat mempenguasa, ingki, makanya cek teng reng laki, pah membela gelas, megeger sendok ke bela, karena penguasa nabi, mon penguasa ingki, bini, tapi pemimpin punten, neka lebih cocok lah, sepakat ki? Nah, ini kesek kawal sarang ulama ad-daruri lisyaukah. Raisul Jumhuriyah ad-daruri lisyaukah. Karena tak mungkin rakyat neka pimpin orang bini. Belamba ampun kesepakatan ulama. Supaya penapa? Supaya aman Indonesia. Indonesia neka benih negara Islam tapi aturan neka lebihnya atoro is. Saya tak saya. Engki cek rengkarengan Arya Indonesia banyak Islam ayo ke negara Islam tak ende orang neka kita ngerti karena saya gambari orang lain neka gambar perang nang Timur Tengah Afghanistan pada Islam perang tak perang Irak pada Islam perang tak perang Yaman di Arab Saudi semakin perang pada Islam punten
pada Islam mah. Teti orang nih kesetropar aja orang kafir neng Indonesia melarat setropar aja karena gemper banyak. Yang buk. Pada sampian sakit tero ke dokter. Dek ke dokter neka banyak orang tak cudu. Masa sampean ke inter lagi ya? Leres ki? Mungkin ngale. Ini keciri-ciri nah iki tanda-tanda nah. Ki para ulama neka ki nyoson terus yoba genik sekoni ikhtiar usaha ulama neka pada ulama ikhtiar usaha panjenengan akodungan tero ajil bab katin apa neka genik sekoni benih langsung bentak benih langsung soro gente jakodungan ajil baban bayi mangken ki banyak kok po sepo karo asamperan tak ku tangan keluar ketanian bedet ada ki bed kumak nisra engki laonan punten benih ta'ala ku sedaja bil ma'ruf kelaban ahlakul karimah umpama Islam te sambi kelaban ahlak yak tenu orang setunya nek tak kira masuk Islam karena kelaban akhlak kelaban silaturahim banyak orang masuk Islam lebur de orang Islam seoning an-nadhafatu minal iman reng Islam na pereng kafir an-nadhafatu minal iman kebersihan sebagian dari iman seoning neka orang Islam na pereng kafir reng Islam bersihan kimah jadi gereja bi jadi masjid kan etemu kan kocangan nadhafatu minal iman anding reng Islam tapi nyak banyak jadi masjid resem engke munten karena apa karena reng Islam neka ngandel lagi tokang arwah ro tokang bersena sedih kan padahal punten sedajan umat Islam tanggung jawab montada badan burombu nyangu kresek masa jadi nge masjid sabaib soptek laki napa bini sak sopteken tak nemu kresek pak sabo itu patune jeding juk laku dosa sapre orang kim menega senyaban soptek jeding orang kim menega benih rengkin tok ki ongguan sedajan umat Islam andi tanggung jawab jangan delake tukang sapo jangan delake tukang bersih-bersih mon ngandelake tukang bersih-bersih gaji sana apa bi sampean 3 juta tak cukup loh ak jaga tukang abrik pesede orang bersih-bersih sebulan kota amal masjid tak toman dapat 3 juta maka kota amalnya sampang kota gitu tak kira dapat 3 juta anapa ini kota amal bektu pelebat ke semuanya kelantar maka dapat segal bas setoples penuh sekotak pol tak ada pak sejuta mungkin bukan gaji dari nikah tak cukup makanya setuju umat Islam agar tuan tanggung jawab nih ke masjid itu kena sujud jadi bersih ini sampai mati rengi elem masjid nih kok kudu bersih tibi lah jangan lagi orang mati rengi berdana bersih tibi nemu tain cek masjid jak torot sedajan umat Islam tanggung jawab cek pas nyengker lesoroka anu bayi punten bersih tibi urus tibi jelas ki nek saya jaga sareng para ulama mangkana ulama banyak atin latin erok madrasah banyak atin latin erok sadisah karena niser ke umat karena ulama ini pewaris para nabi
Iki selampaki istiqomah para nabi kelako para ulama. Para nabi ne mapalalampana dakwah siar Islam pedepak sarang para nabi terosaki sarang para ulama. Mangkana kudu peraten dak ke guru engki buk peraten dak ke guru bapak peraten punten dak ke guru peraten buk oleh anang epeles bi guru etobi oleh pekelet oleh combul pekelet pokok aja oleh mau be setia tapok tongkengah santap pekaja centar senika oleh tak oleh buk oleh bol tak oleh mon ngocak tak oleh ajar tibi anang oleh na punten oleh kim ustad beda ustad Anwar Khairat kimah beda kimah mat ada latihanin hadu tat maka ibu ngocak oleh tajak dan badan ke anang orang. Ingki kan kudu peraten kia. Deki pah kejadian. Sampang beda viral ki buru. Guru tugas etokol sarang wali murid. Guru tugas aja ngajar sekader tak paham torot. Kula kebeter. Tak kok beda guru ngangkui ilmu beda tongkak beda dai mun anang reng soki mun kiri cek leng meleng cong ye mun anang reng soki karena seringnya cului ustad mun anang reng tandi ari ya meleng beda tadi ustad ngane kah au be mun kun pak kun ngak kening belet iki kan pepada umpama terangaki tak paham torot terang aki pole laku kan ki beda are pole tak kudu mangken kudu paham punten al ilmu sifatullah ilmu ne ke sifat Allah mon sifat Allah napa cepon Allah paring aki ne kesera senajan la anang ulama sekali senajan anang ustad senajan anang kiai mun tak beri ilmu sareng Allah engki kan neke pon halo aman kan? Mon tak ngerteh seperapat berarti ustad nih kecerdas. Mon saya tak ngerteh separuh kelas berarti ustad nih ketak pate cerdas. Mon setak ngerteh telo perapat saya ngerteh karo seperapat berarti ustad nih kecerdas ketibi. Artinya nomor itu goblok mare pon. Aman gi? Seneka karena kudu peraten alatinan umat neka generasi ku aku neka dadi pemimpin mungkin kana lemulai etokol aduh lu tak oning samator ki kejadian neka nah menteri selamat iki moga-moga paring istiqomah sedaja iki moga-moga kaula sedaja keparingan kekuatan dalam aju menengaki ibadah amin. Saya amin nyareng moga-moga Agustus takdir ziarah Makkah Madinah. Bu rombongan. Yap siap keluarga Anwarul Khairat agabai travel umroh. Satu pesawat orang berkoning sedaja. Wah. Moga-moga takdir ziarah Makkah Madinah. Mantep nika. Wah sedaja Anwarul Khairat satu pesawat masuk ke hotel ada benih cak Arab cak berkoning kabeh. Alhamdulillah moga-moga kaula sedaja keparingan kekuatan dalam ajawi sedaja laranganipun Allah amin Allahumma amin moga-moga jauhi dari perkara haram. Moga-moga jauhi dari perkara maksiat. Moga-moga jauhi dari perkara saya melanggar aturan epon Allah. Amin Allahumma amin. Sekak dinto pemator
Korang lebih pon badan kaula nyoon sporah langkong-langkong dak para masayih, para afadil, para bapak, para ibu, para sepo, para tokoh masyarakat nyoon seporah setada betesepon kecangkolangan kelancangan abdinator mator iajuna para ajunan seteja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.